please. Markus Hediger prihaja iz Švice, kjer se spopada kar s 4 jeziki. Rojen je 59 v Zürichu, v povsem nemški družini. Iz posebnih razlogov pa se je odločil, da bo pisal v francoščini. Mogoče nam bo tudi to razkril. Could you explain in the beginning why you write in French? That you can... Okay, so, well, my mother language is German, and of course when I was very young I started writing in German. Theatre, plays, I never finished, then prose, and one day I wanted to write a play where my mother had a part. And as I knew that my mother was always reading all my manuscripts, I thought, so what am I doing now? And I thought, well, I have to change my language. So I switched to French, which he doesn't know, or which he didn't know so well, and I felt incredibly free because all the words were new. They had no past and they were not connected to the Muttersprache, to the mother tongue. So, well, for a while I went on writing in German and in French, and for poetry, which was not to hide from my mother, for poetry, it always came directly in French. It was not a translation it was just like that. So, of course, it was, for a long time, it was, the thing was that I had to conquer this language, which was not my language. And it took me years and years to filter my own voice. That was... Prihajam iz nemško govoreče družine in da bi se izognil materinim pogledom na svoje rokopise, sem moral začeti pisati v nečem, česar ona ne razume oziroma ne razume tako dobro, to je francoščina. Pa pri tem osvajanju jezika je bila vsaka beseda nova, na novo sem jo moral osvojiti. Short summary. So we are going to read the 3 poems. Okay. So 3 poems. I never. My poems are without titles. I only put numbers. So this is number 24. It's part 1, 2, part 2, 3, 4, etc. But titles are, I think, writing a poem is already a difficult thing, so to invent a title and find a title, it is really too much. Yes. And of course I have my friend Georges Chardé, the great Lebanese writer, he did the same, so this is just 1, 2, 3, etc. 24. There are 2 lines of an Argentine poet I put in front, Alfonsina Storni. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. C'est l'été de mes 13 ans. La mer. C'est pour la première fois que je la vois, la mer. C'est la fin d'un jour, mes parents vont retourner à l'hôtel. Allez-y, moi je reste encore un peu. Plus que nous deux, à nous attarder sur la plage. Il est là-bas, debout contre l'horizon, un homme. Il est habillé d'un maillot de bain rouge, et sur les poils d'ombre de sa poitrine, un objet en or brille. Il a des boucles brunes. Comment l'approcher? Comment l'aborder? Que dire à ce garçon avec les 3-4 mots lus au vol dans un livre de langue? Tout à coup, je vois des choses bouger, juste à quelques pas de moi, à fleur de mer grise. En me penchant, quelle horreur, mais c'est quoi tous ces machins-là? Je vois des bêtes sortir du sable, des crabes.
par panier, dirait-on. J'entends rire l'homme au petit maillot moulant rit, et mon cœur bat de plus belle. D'entre ses lèvres s'élève un chant, lui cascadant en caresses sur la peau, qui dans le couchant semble de laiton sombre. Non capisco, la lueur qui vient du fond de ses yeux bleus, son sourire. Hôtel, albergo, genitori, tous les deux, nous haussons les épaules, et je laisse alors celui qui doit ne pas me laisser, jamais, au bord de la mer au petit soir. Il ne s'est pas retourné. Bon. Poletje je in mi je 13 let. Morje. Tokrat ga vidim prvič morje. Nekega dne proti večeru se starši vrnejo v hotel. Pojdite, jaz ostanem še malenkost. Na plaži se znajdeva samo še mi dva. Tam čez je moški, stoji proti obzorju. Na sebi ima rdeče kopalke in v senci dlak na prsih se sveti nekaj iz zlata. Rjavkaste kodre ima. Kako naj se približam? Kako pristopim? Kaj ne rečem temu fantu s tisto par besedami, ki sem jih prebral v vodiču? Znenada, čisto blizu mene, na robu sivega morja se nekaj premika. Ko se sklonim, strašno, le kaj to gomazi iz peska, je za živalce, rake, za cele košare jih je. Zaslišiš smeh, moški v malih oprijetih kopalkah se smeji, meni pa srce neznansko bije. Z ustnic se mu dviga pesem in se nežno zliva preko kože, ki je v sončnem zahodu kot temna medenina. No, kapisko, blesk, ki prihaja z globin njegovih modrih oči, njegov nasmeh, hotel, albergo, genitori. Oba skomigneva z rameni in njega, ki me ne bi smel nikoli pustiti, pustim tam na morskem bregu v večeru in ni se obrnil.